आरजीकर घटना के विरोध में आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे चिकित्सा सेवाएं बाधित है। सभी अस्पतालों का आउटडोर बंद कर दिया गया है। यही तस्वीर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल समेत अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रही है। আমি এই 2 দিন ধরে তো ঘুরে যাচ্ছি, বন্ধ হচ্ছে, আমার শরীরটা খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে তো আমরা এত দূর থেকে আসতেছি ডাক্তার দেখাতে, আমাদের তো জানকারি নেই যে বন্ধ হবে। हमारे रोगी परेशान है, वो आराम से घरे बैठे हुए हैं। এই কয়দিন আমরা ঘুরতে থাকবো, এই গরমে দেখো কত দূর থেকে টোটোতে আসা যাওয়াটাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে না। গাড়ি ভাড়া দিয়ে আসলাম, সময় নষ্ট, কাজের লোক, আমরা কাজ করে খাই। একটা কোনো ব্যবস্থা তো করা দরকার না, যারা এমার্জেন্সি আসতেছে। बता दें कि उत्तर बंगाल की विभिन्न जगहों के साथ साथ सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके के लोग इलाज के लिए उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पर निर्भर है। हर दिन कई मरीज चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर दराज से आते हैं। आरजीकर घटना के बाद डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। शनिवार को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि बीमार मरीजों को कहां ले जाए। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में आउटडोर सेवा बंद रहने से मरीजों व उनके परिजनों ने क्षोभ प्रकट किया। আমি শালুগড়া থেকে আসি। ওটাই তো আমি তো বুঝতে পারলাম না কেন বন্ধ আছে। আমি দাঁতের ডাক্তার দেখাতে আসছিলাম, এর আগে একদিন এসে ঘুরে গেছিলাম। সমস্যা হচ্ছে তো আমরা এত দূর থেকে আসতেছি ডাক্তার দেখাতে, আমাদের তো জানকারি নেই যে বন্ধ হবে, কিন্তু এখন আসার পরে যে ঘুরে যেতে লাগতেছে, কি করব এখন। चंपाधारी से बंद है, 5-7 किलोमीटर से बहुत दिक्कत है। हाँ, 2 बार हाँ 2 बार गए थे और तीसरा भी आए हैं। आज ही बंद है। अब हम क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे रोगी परेशान है, वो आराम से घरे बैठे हुए हैं। हाँ, इसे सरकार को बोलना चाहिए, डीएम साहब को बोलना चाहिए। পাইপলাইন 55 রুট থেকে এসে দেখলাম বন্ধ। সমস্যা তো আছেই, যাতায়াত করলাম, গাড়ি ভাড়া লাগলো, অযথা সময় নষ্ট হলো। তাহলে তো ভালোই হতো, দেখায় যেতাম, আমার গাড়ি ভাড়াটা লাগতো না, গরিব মানুষ, গাড়ি ভাড়া দিয়ে আসলাম, সময় নষ্ট, কাজের লোক, আমরা কাজ করে খাই। হ্যাঁ, সময় নষ্ট হলো, কাজটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি এই 2 দিন ধরে তো ঘুরে যাচ্ছি, বন্ধ হচ্ছে, আমার শরীরটা খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, কাশি আর জ্বর আসছে, বললাম না, বুকের মধ্যে কিরকম ব্যথা হতেছে। এই কয়দিন আমরা ঘুরতে থাকবো, এই গরমে দেখো কত দূর থেকে টোটোতে আসা যাওয়াটাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে না, তার মধ্যে এতটা হাইডে আসা এখন সম্ভবই না। এটা দেখো, আমি তো তাও হাঁটা চলা একটু পারতেছি, আমার থেকে আরও একটা বয়স্ক লোক যদি আসে তাহলে তো উনি আরও অসুবিধায় পড়বে, ওনাকে আরও কোথায় কোন জায়গায় রিপ্লেস করবে। একটা কোনো ব্যবস্থা তো করা দরকার না, যারা এমার্জেন্সি আসতেছে, এটা তো সবাইকে বোঝা উচিত।